That's for mommy. That's for mommy. Don't touch that baby. That's hot. Chicken biryani. The one is broken. Have another one. Ayun na lang din. Yes, like Shall praise. Are you sure that's tasty? Bulgur's ice cream. It makes it okay. Alright. Good morning, everyone. Good morning. Happy Resurrection Sunday. Let's give a clap to the Lord this morning. Amazing indeed. Salamat na sa grasya that enable us to be here early in the morning. I know challenging siya, especially sa mga daily morning person, but yet the Lord has woke up us this morning. Great is His faithfulness. Amen? Amen. Also, okay, we are also thankful to the Lord for a great answered prayer for us this morning na makasimba together with Pastor Manny. Yeah!
victory of life because today, over 2,000 years ago, the grave was defeated and Jesus rose again. Okay? He is not here, even though His presence is here, because He is risen, as He said. So let's lift our hearts, our voices, and worship the risen King and everything that we got, okay, with all our strength, atong voices, ato ang mga kamot, and even atong mga tiil, ato i-offer dala sa Ginoo in worship. Can I ask everyone to please stand? And let's sing, today is indeed the day that the Lord has made for every one of us. Yes, Lord, we acknowledge your presence this morning, God.
whatever comes our way, Lord, victory, Lord, the struggle and pain, we know, Lord, we choose in the name of Jesus to worship you and praise you. Come on, church. Sa atong pagpadayon sa pagsuma dala sa atong Ginoo, let's allow the Holy Spirit to search our hearts, to know our thoughts, and deliver us from whatever that distracted this morning. Let's ask Him to purify our hearts. Make it His holy as His heart for us. And precious
Help us to encounter you. Holy Spirit works in our midst. Lord, hindi na mo na mabuhag in our own self, our own fleshly tendencies, Lord, but it's you, Holy Spirit, who can touch our hearts. Lord, na ma-encounter ka na mo this morning, Ginoo. And ma-put na mo sa mong heart the conviction how powerful the resurrection is. Sa mong pagsimba, even sa pag-aminaw sa imo ang pulong, I pray that you will humble our hearts. Lord, humuka ang mga kasing-kasing sa mga butang na nagababag, Ginoo, sa imo ang fully na maka-work sa mo ang life. Among mga pag-ampo that this morning, we will decide to offer our life to you, to offer our hearts to you, and everything that is in us, Lord. We offer that up to you in worship and praises. Thank you, Abba Father. We praise you and we thank you for who you are in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Magpadayon na sa pagtindog. And together, let's read Matthew 28, 1-7. Sabay ta para naay loudness. Hinaay authority sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. In verse 1, all together. Unya, ilabay ang adlaw, nga igpapahulay sa pagkakadlaw sa ilang Ginoo. Si Maria Magdalena, Lalay Maria, nga ngadto aron sa pagtanaw sa nunana. Verse 2. Unya sa kalit, ihay usog ng limo, sa kamel sa Ginoo, ang umikan sa gikan sa langit. Verse 3. Sama sa kita ang iyang panaway, uwi kaayo ang iyang history. Verse 4. Namuro ang mga guardia tungod sa ilabihang kaadlok kanila, ug napuyapan sila. Verse 5. Unya ang abel ingon sa kapatid. Ayaw kamo kahadlok, kasayon ako na nakita kamo kang Jesus na gilangsang sa cross. Verse 6. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala gayud sa ilang Ginoo. Dalit kamo o tanawa ang dakit kalulan ng kaniya. Verse 7. Unya at gayud ihi ang iyang mga inunan. Nabanhaw siya, nagpunakan nila, karon ngadto sa Galilea. Dito ikabihang inumdumi ang akong giinom kanila. Okay, praise the Lord sa iyang word. Okay, let's welcome our worship leader this morning. Amen. Magpadayon na sa pagtindog mga kaigsunan. Jesus is risen! Hallelujah! Tanan nga nalipay that we are set free. Magpalakpak o musigit o praise the Lord! Hallelujah! Let's celebrate what the Lord has done 2,000 years ago. He is risen and we have been set free. Ingnan mo kagalingon, I have been set free! I have been set free! Hallelujah! Linyay mong abay, I have been set free. Amen? Now mga kaigsunan, gusto na ko makita ang pag-isip, pag-smile, nga malipayon diha sa pagdayo sa tupoy ni Diyos. He is worthy of our praises. Amen? This is a happy day. Is this a happy day for everyone? The mga believer in the Lord. Hallelujah. The greatest day in history, the death is beaten because the Lord is risen. Jesus, amen. Hallelujah. Let's celebrate the goodness of the Lord. Let's clap our hands to Him. Ipataas kami mong kamot, ibayaw sa tungkuhin na Diyos. Hallelujah. Let's dance for the Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. The greatest day in history. That has been and you have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. Shall we sing it together? Hallelujah.
giving thanks to His name for His faithfulness, for His goodness. We thank you, Father. You are worthy of our praises. We thank you, Lord, for you are great, God, in our lives. You've set us free. And what the Lord has set free, we are free indeed. The Lord set us free. Jesus set us free. And we are free. Hallelujah. Shall we give thanks to the Lord, calling His name faithful, and He is worthy of all our praises. Hallelujah. Thank you, Jesus. I thank you, Lord. Holy is the Was my cross you bore, so I can live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness.
Glory, Jesus. You no one above all name, Lord. Diha lang yun, ikaw lang yun, Ginong Jesus. Amo kang pagkadaigon. Atong palakpakan, pasilungan. Ipataas ang imong mga tingog. Ang imong mga kamot sa pagdaig sa atong manluluwas. Hallelujah, you are worthy. You are majesty, Lord. You are wonderful. You are Prince of Peace. Our Savior, Jesus. Dahil tigod ka, salamat sa imong kamaayo sa mong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga mong nadamutan. You died on the cross 2,000 years ago and now we celebrate your goodness. He is risen. You are alive, Lord, and we celebrate your goodness. And our Savior lives. Our Savior lives. Hallelujah. Our Savior lives. Kalaygon ka, Jesus. Hallelujah. Ato siyang palakpakan sa makanto. And shout, hallelujah. We praise His name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, mga paglingkod ako tag-isa mga kaisulan. And now, mamahinaw ta sa ato ang pulong nga gikan diha sa ato ang mangluluwas sa iyang pagdasig ka na itong pinagi sa iyang alagad, no other than Sherry Martin. Atong palakpakan tuboy na Diyos sa iyang pagabuhaton karon. Maayon ning maminaw ta sa pulong sa Ginoo nga buntag sa iyo mga kaisulan kay dili pa kayo igang. Fresh pa gid kaya itong mind na kung anta diha maminaw ta sa iyang ayon. And na ay video presentation. Okay, amen. Good morning, Hillside. Di mo tanad no, nga mag-service sa'yo kayo sa buntag. Bandalay ko ng Diyos kay buhit siya sa matag usa. Kakinabuhi nato, pamilya, and as a body of Christ. Welcome sa ato ang Easter Resurrection Sunday by so on joyous day as we celebrate Easter. Ignay mong tupad, Happy Resurrection Day. Wake up! Wake up! Okay, boy, ang close! Wala siya sa lubnganan karunoy. No? Hallelujah! Wala na yung takda ni Mike Son kay last year, if I were to recall, wala ako ba itong na-assign yapon? Hindi ako kay third Sunday, Youth Sunday. So, di-match ako din yapon sa Easter. Anyway, it's a full house this morning. Again, let's give God a big clap. In the name of Jesus, He is alive. Grabe good. Buhi ang ato ang Diyos, ang ato ang gialagaran, gisimba. So, kamusta man mo? Okay na mo? We're fine. O, si Mami, grabe ang iyang energy. Welcome, full house. Kaya nasa Tatay Marcelo. Dalay ko ng Diyos.
sa inyong mga kapugi o sa inyong gugma sa atong buhi nga Dios. Jesus is alive, our Lord and Savior Jesus Christ rose from the dead. Amen. Amen. Di kini nato palampiyon nga adlaw nga magluya-luya ka. Ang uban saba na kayo dito. Nana sila karon sa mga beaches. Nana sila sa kanalanan nga kita diri sa simbahan dilo. Ba? Mura man yung mga Kristiyano, dili man yung buhay ng Ginoo. Jesus is alive! Hallelujah! Kalimti sa mga kaluyahon kay wala na luna dinhi sa iyang balay. Amen. Hallelujah. This day signifies victory. Gikan kaganina sa itong service leader I was listening. Victory in life ni Sister Ems. Sa mga pagdayig, forever I am changed. Wow! Grabe, iyahang itugma tanan ang iyahang mensahe for all of us this morning. And I thank the Lord for that, for giving me the strength to carry on His message this morning. Signifies victory for Jesus. Madaugon ka, di ba? Madaugon kay dili tayo nakakapita. Salamat sa mga nangandam. Salamat sa mga sponsors. The victory of Jesus because He overcame the power of sin and death through His resurrection body. Kining adlaw mga igsoon nagpasabot kini sa kadaugan kay gibuntog ni Jesus ang gahom sa sala ug kamatayon pinaagi siya pagkabanhaw sa lawas. Can we all just say agree and say amen? Amen yung kayo Ginoo. Grabe, no? So this morning, kaganina sa atong scripture reading, nalahi lang to because I was just also kining being discern also ni Pastor Manny. Noon siya, okay, ang damdaman yung mga message. I said, salamat sa Ginoo. So, nag-suggest po siya that in line sa ato ang Resurrection Sunday today, that would be good, the scripture reading. But the text, because it's all about the victory of Christ's resurrection this morning, mauna kita nagmadaugon, ang atong text karon nga sa 1 Corinthians 15:58. So if you have your e-Bibles ready, if you have not brought anything, sige naaman tayo screen diri. God provided. Walay nagkulang sa iyahang balay. Amen? But before that, sige, if you are already in your e-Bibles, let us all ask the Lord to humble ourselves and receive His word this morning. Let's pray. Salamat Lord sa maong kabuntagon. Salamat sa maong kapiskay sa lawas. Salamat Ginoo imong gipuno na usab kami Ginoo og excitement this morning, Lord, because you are alive. You are risen. You are no longer in the tomb, but you are seated at the right hand of the Father. And thank you for your message today that will keep us fresh, keep us alive in the mighty name of Jesus. Everybody said, na mga luwas? Amen. Luwas tanan. Hallelujah. Amen. So, 1 Corinthians 15:51-58. Bisaya din ha, English lang. So, we can read through na English, please. Bisaya? Sige. Let's all stand up in a reverence of reading God's Word this morning, mga igsoon. Sige, para kayo naka-exercise naman sa pagdaig. Okay? Except lang ni Tatay Marcelo o ni Pastor Manny. Ang ubang tindog, tanan. Okay. 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 51 ngadto sa 58. Ready na ba ang tanan ng mga maluwas? Amen. So, sige, sundan na to 51. Mao kini ang misteryo dili ang tanan kanato mamatay, apangitan tanan kalit nga mga usab. 52. Sama kakalit sa usab pagpamilok, may tabo kini initigog sa katapusan trompeta. Kay initigog niini ang mga patay mamanhaw aron dili na gyud mamatay o kita mga usab. Amen. 53. Kay kini lawas nga madunot kinahanglan mga sulgob sa pagkadili na madunot. O kini lawas nga mamatay kinahanglan magsulgob sa pagkadili na mamatay. 54. Busa kung kini lawas masulgoban sa pagkadili madunot o kung kini lawas na mamatay masulgoban sa pagkadili mamatay
namatay, matuman na ang kasulatan nga giingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. 55. Hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. 56. Ang halalan sa kamatayon, nagikan sa sala. O ang gahom sa sala, nagikan sa balakon. 57. Ang salamat sa Diyos na naghatag ka nato kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. 58. Busa, mga minahal kong suunan. Tindog ka mo malikon o dinit matarong. Hallelujah! Let's give God a big clap of praise. Kaya salamat sa pagbasa sa mga tulong nga in authority. Matod pa ni Sister Ems. Anak yun! Magapanglingkod ang kanan. Actually, ang center verse at mga igsoon is kuan. Asa ka tuki? 4. 54. Okay, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Kinsa madaogon this morning? Hallelujah! The title of the message this morning is The Victory of the Resurrection. Amen. So, nakamata naman siguro tanan. Salamat sa Ginoo sa mga kadasig kainit, usab sa mga ka-excited na makadungog sa iyang pulong. Gusto na ko ipambit mga kaigsuonan kaninyo ang kamahinungdanon niini nga kadaugan o usa ang kahulugan, no? The meaning isip kita mga Kristiyano, the victory of the resurrection. So, madaugo naman tatanan, focus lang ta sa tulo ka kuan kining malig-on nga mga butang nga maghatag ka nato og importansya niini nga kadaugan. Usab kahulugan nga kita mga Kristiyano. 3 points. Number 1, the resurrection gives us hope and beyond death. Nagtuo mo? Kabalo ko nga hopeless kita because we are human being. But today, it is a fresh start. We are hopeful in the name of Jesus. Amen? The resurrection gives us hope and beyond death. Ang kamatayon, mga igsoon, is inevitable part sa atong kinabuhi. We will experience it, and matod pa niya atong Good Friday service sa giingon ni Boboy, walay malipay o hadlok sa kamatayon. Tinood, no? Oh, death is an inevitable part of life. We will all experience, and it can be a scary thought. However, pinaagi sa resurrection sa atong Ginoong Jesucristo, we have the assurance that death is not the end. Dili katapusan. No? So, di mo mahadlok. Scary. Scary yapon. In the name of Jesus, we can look beyond mga igsoon, death to the hope of eternal life with Christ. Mo to atong scripture reading kaniya. The Bible says in Matthew 28:6, no? He is not here. He is risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Jesus told his disciples, mga igsoon, that he is going to die, no? Nakabasa man taan ang passage. Gignan niya mga disipulo, maabot sa panahon that I will be dead. I will die, but I'm not gonna stay there. But I'm going to rise from the dead. And that is exactly what happened. Because on that morning, when they came to prepare for his body or to add his spices, busy na din siguro, wala na gani nila na Ginoo dito. Mga igsoon, the world needs to hear the truth. The world needs to hear the truth that God of whom you and I serve, the living God, the Son of the living God, the Lord Jesus Christ, He is
is not buried anymore in the tomb. Can we say amen? He is not there. Say, He is not there. Ama din ang Ginoo karon. Asa me? Uy, congrats you guys, Mami, yung sa atong tanan. Grabe. Bitaw. Siguro na may uban mga pangutahan karon. Bitaw, asa man ang Ginoo karon? Wa naman siya dito sa lugnanan. Ama di ay. Huh? Do you know what? That in His absence, in His absence, kaya wala naman siya dito. No? In His absence and His presence, katong iyang pagkawala dito, mo na nga naka-rejoice ka karon to mo. Mo na nga nag-rejoice ka karon, dili nga sa iyang presensya. Alangan, rejoice ka nga, wala na siya dito. So sa itong mga pagdahig kanina, nagdahig ta, nalipay ta, we give Him praise, we give Him glory, because of His absence. Nawala na siya dito sa tomb. Matay siya! Matong dito ba ni Mami, naunhan ta. Naunhan ka na, magbasa kita ng Biblia. No? But if you are still thinking, put it this way, asa kapitaw si Jesus? I'll tell you what the Bible says in Hebrews 10:12. Jesus is at the Father's right hand. Hallelujah. No? The Bible is very clear where He is. So kung may mamutala sa inyo, classmates, kauban sa trabaho, inyong Ginoo, na inyong yalagaran, o gisimba. He is seated at the right hand of the Father. So, klaro na taana, if He rose from the dead, asa siya? Scripture says, chapter 10, Hebrews 12, He having suffered one sacrifice for sins for all time. All time, yun dili sometime or one time. All time. Up until now. Sat down at the right hand of God. Muna to ang angay na inumduman mga igsoon. Our resurrecting Christ is seated at the Father's right hand. Where He is. Toby, kabalo naman taas ang Ginoo sa iyang gibuhat. Where is Jesus? Seated at the right hand. Toby yun sa iyang gibuhat. What is He doing? Answer o? Nasa Hebrews 7:25. Grabe no? He intercedes with us. The scripture tells us, Hebrews 7 verse 25, hence also, He is able to save forever those who draw near to God through Him. Since He always lives to make intercession for them. Kita lang them din na, may igsoon, ga-intercede siya sa atua. Are we not happy about the good news, the great news? He is not only seated at the right hand, for we know where He is, but we also know what He's doing. Unsay trabaho. So, nag-intercede siya sa atua. Nag-intercede siya sitting as our advocate, attorney. Wow, nanay mga attorney ang mga Kristohanon, isn't that meaningful? Victorious pa, napay attorney, napay advocate. Kung sabi ato di pangita ang igsoon. He even said to the disciples in chapter 14, let not your heart be troubled. Not only that He is seated at the right hand of the Father, He intercedes with us, He also encouraged us to let not our hearts be troubled. Amen? Also may mga troubles nato karon. Let not. Kaya iyan naman ang giingon sa disciples. Now, if you are really assured this morning that you are a disciple of God, let not your heart be troubled. You know where God is right now. Amen? You know what He's doing. And what else is He doing? Grabe ang trabaho. Kita, mamili pa tayong trabaho. Pero grabe, busy na kayong Ginoo. Salamat sa atong Ginoo nga kugi. Pero kugi na punta. Amen? Amen. So, tulo ka punto mga igsoon, the resurrection gives us hope beyond death. Hope
that we know where the Father is and what He is doing, and more of what He is promising to us. Let not your hearts be troubled. Say, tell to yourself, let not my heart be troubled, Lord. You believe in God. Kung nagtuo ka sa Ginoo, believe also in me. Kaya kung ano man na I promise, in my Father's house are many mansions, and if I were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. So, gisaaran ta, let not your heart be troubled, gipreparahan pa tang mansion. Pero grabe na yung may kabisi ang ginuwa ni. There is hope in resurrection beyond death. Amen! Grabe no, power kaya itong morning karon. Banhaw ba mo? Or natulgon pa? Wala na no? Wala na yung natulgon? Nabanhaw na po na? Hallelujah. So, daghang mga pagtulon na, pag-anit na sa 2 and 3. Victorious na ba? Amen. Madaugon ta. And that's where the point is taken this morning, my soul. Not only knowing the importance of victory, kaya usahay magka sa limuang na victorious, bigyan ko, maraming problema. So, rin ang victorious di ay, madaugon, di ba? Victory. Resurrection, there is hope beyond death. Death sa mga death. Ouch! Moment yun. Let us face the reality. Death. Sa unsa man ang mga pagsulay. Death. Put an end sa mga trials and leave it to the Lord. Kaya naman, He is now seated at the right hand of the Father. He intercedes with you. And He even prepares a place for you, mga isuon. Where there you may be also. So what is He doing again? Seated at the right hand of the Father, interceding for us, acting as our advocate, like our attorney before the Father, and at the same time, He is preparing heaven for us, and He is doing that until He is finished. And the next thing, the last thing I would say is simply this: He is waiting for the Father's plan. Kaya not just us, for the Father's plan to be complete, and then He is coming back for all of us through His children. The question, are we ready? Okay? This is the best and greatest news, my son, the world would ever have. Going back by Mary Magdalene and the other women who went to the tomb on the first day of the week to anoint Jesus' body. But when they arrived, pag-abot nila dito sa lubganan, butang ka lang ang lubganan, nas bulog sirik. They found the stone rolled away by his sword, and the tomb empty. That's what the Bible says in Luke 24:5-6. An angel appeared to them and said, "Why do you look for living among the dead? He is not here. He is risen." The resurrection again gives us hope and eternal life. Ang pagkabanhaw, naghatag ka na itong paglaom sa kinabuhing dayon. Amen. That leads us to number 2. The resurrection gives us power over sin and death. Can we say thank you, Lord? Okay, going on now. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives the victory through our Lord Jesus Christ. Yes, the resurrection of Jesus, dili lang kayo siya historical event may so on. Powerful force na nagpadayon to change lives today. Amen? Gamhanang puwersa na padayon na nagbago sa kinabuhi karon. Are we all changed? Are we all transformed? I leave that to you, mga igsoon. Kung kulang paganit ang pagtuo sa Ginoo, there is a chance, there is a time to recommit our lives to Jesus. When we believe in Jesus and accept Him as our Lord and Savior, we immediately received the power of His resurrection. That means we have the ability to overcome sin and live a life that is pleasing to God. Again, 1 Corinthians 15:57, anyone? But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Looking back sa kinabuhi ni Paul, no? He was known as Saul before.
He was a persecutor, persecuting Christian. Persecute ka na bang napagdaot? Ha? Napagpatay? Grabe no? Napagpatay mga Kristohanon. In the name of Jesus, marami na dire. Oo. Muna iyahan na profession was good to niya. Persecutor, no? Everybody knows about that. But, you know, grabe ang plano sa Ginoo sa iyahan. One day, he encountered the risen Christ on the road to Damascus. Ingon si Paul, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. Want to suffer with him, sharing in his death. Nakaingon ba tayo na once we had encountered long time ago? Nakaingon ba tayo na, Lord? Salamat imong giluwas. Whatever that was. But, if nalimtan na ni mo ang last na encounter sa Ginoo, this is the day that we will have an encounter with the Lord. Paul's life, who was known as Saul, was transformed and became one of the greatest evangelists in history. Muna ang isulat na niya. Muna yung isulat. Philippians 3:10. After sa iyang pag-persecute, tagaan siya ang pagsulay sa Ginoo. Gitagbok yun siya dito sa road of Damascus. Gibuta. But then the Lord transformed and became one of the greatest evangelists in history. So, karon kay Resurrection Day man, matakabalo kung unsay mga plano sa Ginoo, but that is for sure, He has plans not to harm us, but to prosper us and to give us hope and a better future. The resurrection assures us today that Jesus gives us the power to overcome sin and live a life that honors God. Amen? That leads us to number 3. Wake up! Napaba ang pagbanaw ng Espiritu karon? Hallelujah. The resurrection gave us a new identity. Now, through the resurrection of Jesus, doon na natay bag-o nga identity sa Ginoo. Unsa man ang identity? Di na ta magapos sa sala. We are no longer slaves to sin. Mao na ang kadaugan natong balunon. Oh! Ayaw tuhuy nga, napakay sala. Wala na. Iluwas na ganita. We are forgiven. Wala ka dito, ganyan. We are no longer slaves to sin, but we are children of God. Karon, today, the resurrection gives us a fresh start and a new beginning, my soul. 2 Corinthians 5:17, nagingon, if anyone, are you part of anyone? Huh? Are you part of anyone? Amen. Amen. Oh, if anyone is in Christ, tama ta. Kung nagtuong ka, disciple ka ni Jesus, then you're part of anyone. If anyone is in Christ, this is His promise. The new creation has come. The old has gone. Bye-bye. You are no longer the same. Bago na. Nara na sa inyo. Karon, you evaluate, talk to God. If Lord, am I a part of this anyone that you have said in your word? Nana ba ko yung new identity in Christ? The new creation has come. The old has gone. And the new is here because He is here and He is risen. Amen? This relates sa ato ang pagtulunan. Katong prayer meeting, isutan man ni Pastor Manny, wala lagi nila ko titakda ay soul or day yung Sabat. While na malandong ko ani, it just goes straight to what was the encouragement of Pastor Manny last Wednesday. I-connect ko siya karon. Nga, katubitang kang Peter denied Jesus 3 times. Then, nasa John 21:15-17. Gipangutana po ni Jesus si Peter 3 times, do you love me? And Jesus that told Peter, feed my lambs, take care of my sheep, and feed my sheep. So, nangutana si Pastor, ano katulong ang gipangutana ni Jesus si Peter? Kaya katulong ako siya gininay. Napaslan. At salamat sa Ginoo that
Peter was one of his disciples. Nag-betray niya si Jesus. Gideny niya si Jesus rather. 3 times after Jesus was arrested. After the resurrection, Jesus restored him and gave him a new purpose. So, mo itong naitabo ko. The resurrection of Jesus gives us new identity and a purpose in life. So, can we just recap? 1. The resurrection gives us hope beyond death. And we say that all together? 1, 2, 3. Are we hopeful in the name of Jesus? Okay? Hopeful na mabayaran ang utang, hopeful na mausa ang pamilya, hopeful na makahigugma sa silingan, na sigigyaw-yaw, pangaway, panglibag, hopeful that we will be one in Christ. Number 2, the resurrection gives us power over sin and death. Ready? Amen. To God be the glory that He gives us the victory. Madaugon ta, kaiyahan ang daog ang sala. Nato iyang ginuwas ang ato mga sala, mga igsuon. Number 3, the resurrection gives us a new identity in Christ. Ready? Amen. So, nakita na nato ang importansya ng madaugon ta. Meaningful ba ito sa atong mga focus ng natong mga puntos na makapaligpon sa ato ang paglakaw sa atong kinabuhing Kristohanon. Makapahinuklog ta, just request the band to the praise team to just play the music. I'll give us time now. It's still very early, 6:20 pa lang. I believe the message is not too long. But we can have an intimate reflection of God's message today. That the resurrection indeed gives us hope and beyond death. Because of this world that is hopeless, full of pain, but dunay mga paglaon. So let us all have a reflection made soon. Let us just be quiet this time. The resurrection is real. Tinuod. Dunay mga proof of evidences. Dunay Biblia that is the book of all time. Real and powerful. Tinuod, gamhanan. Dili siya mabinuangan. Dili siya makalimutan. It will be forever. It gives us hope beyond death, power over sin and death, and a new identity in Christ. Mga igsoon, this morning, we've been doing Easter Sunday every year. But let us make this a memorable Easter Sunday. It's a full house today. All families are gathered here, representing the body of Christ under representation of Hillside Assembly of God Church. May we embrace the victory of the resurrection and live our life that honors God. Ang kapasayuanan is available. The resurrection is available to all who ever believe in Jesus. Now, mga igsoon, may we live our lives in a way that reflects hope, that reflects power, and that reflects a new identity in Jesus. The old has gone, the new is come and is here. So let's bow our heads, my son. Are you willing to receive Jesus' victory available to you right now? Let's just continue to be in the act of His presence. Be grateful of the resurrection. Christ's victory na iyang gidaog matag-usapan nato this morning. Reflect and give time to consider the message of Jesus and His victory of resurrection by responding to His offer of victory of Jesus' resurrection. Hallelujah. Can you please sing that song, Resurrected? Your name
because it's been a while na wala ka nahikap sa Ginoo. Give it a fresh touch this morning. Let's all rise and surrender again our lives back to Jesus. Today is a new day. Today He is risen from the dead. Today He is resurrected. And let us just offer our lives before Him in victory. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Let us pray to the Lord and open our mouths. The message that we have heard. What is your response this morning? Ayaw ipagaling mo kasi let all your heart be troubled this morning. Just release it to the Lord. This is a great day. It's resurrecting me in your name. Thank you for your presence. Surrender yourself to the Lord this morning. Here we are, Lord God. We talk to the Lord Thank you for the resurrection, Lord, the victory. Now, like so on, it's been a while that we haven't had really a fresh touch from the Lord. No? If we mean business for His resurrection day of what we have heard this morning, let's submit and surrender once again our lives. Malungkod daghan na kaayo, gimingaw sa Ginoo sa iyang hikap. He's touching us right now individually. Ayaw pagahit. Di ba na angay diri nga espiritu mga pagahit mga igsoon. Just soften your heart before the Lord. And kung nakatungog ka at tumapulong about resurrection, na dunay victory, dunay hope, dunay power, dunay new identity. Now, when can you start the application? Today. Do not wait for tomorrow, mga igsoon. If you want God to encounter you on this resurrection day, continue to close your eyes. Raise up your hand before the Lord. Let us recommit our lives. If you haven't accepted the Lord Jesus Christ seriously, today is the day. Ayaw ni palabay kawang mga igsoon. We all have failed Him. We have been long-time Christians, but what are we doing? It seems so dry many times in our lives. Many Easter Sunday has passed. Wala lang sa atuan. This morning, mga igsoon, lift up your hands to the Lord. Nakita niya ito mga kasing-kasing at mga tinguha. With all the promises of victory. Gusto ta mga igsoon na magmadaunggon, di ba? Can you just have that real experience, encounter of that victory that God has already given us? Hallelujah. Hallelujah. Continue to close your eyes. If you are just here this morning and you want to refresh, recommit your lives to Jesus. Let us say the prayer, the sinner's prayer this morning. Kung gusto nato new identity, din kang Kristo, then let us pray. Follow me, dear Lord. Thank you for this opportunity of your resurrection day. Here I am. State your name, Cherry Martin. Usa ka mga sasala, Lord. Na imong itubos sa krus. Salamat for the word this morning that ignites us, that gets back to you, Lord. Thank you, Lord, that we have a new identity in you. The old has gone. Say your name, the Cherry has gone.
you is key. Lord, salamat sa bagong kasing-kasing. Sa bagong tandog. Karong adlaw. There is hope. There is power. There is new identity. What a resurrection day! In Jesus' name. Amen. Amen. Did you receive the power? Did you receive the fresh touch of the Lord? Tuhuin mga igsoon, there will be something good that is happening to you this morning. You may all be seated in the presence of God. Salamat ug pagpaka nato atong buhing nga Dios. Who rescued us, who gave us victory. And now, I will call in Mommy to challenge us in our offering, tithes, and even sa dugang ng mga pagdasig to capsulize the message this morning. Praise God! Kaway-kaway ang mga tauhan sa Diyos na nangaban ko na from glory to glory. Isuon. Nakita ba nato nga ni-exit na natong karaan nga hinaiya? Hinahinay isuon. Kahit no-exit yun na siya kung sa pagbalik sa Ginoo. Sa rapture man o sa kamatayon, andam na ba ta? Oh, usahay maghukmo pa na lang rin, bakit ako usahay. Ang ako binigay sa Ginoo, reklamador, kay Lord. Nakasugod na mo maghapon, ingon na din ako nagreklamo. Kung nakita na ko, unsa kaya akong dapat buhaton diay sa simbahan. Ginagpay na tuon na, pero nakita sa Ginoo. Kamo, nakakita na po mo. O, ang uban, may magtingong, manganta, magtukang. Ang uban, nanilig, ang uban, unsa kadto. Ayaw mo na una, igsuon, gagamay na. Dako kay nagkahimuan sa Ginoo. Unsa ka, bulingon niya itong simbahan. So, ang uban sa ato, kay medyo layo-layo man. So, ang doon, dali na kayo magkapudyo sa silhig. Ha? Ang uban nakag-ampo. Kay bago naman tayo soon. Bago naman tayo, kaway-kaway ang nangabago. Hallelujah! O, murag mo man. So, sugod ka nun. Kaya nangabago naman ta. Bago na sa datong pinaya, igsoon. Ikaw na ginaglasayon, asa ngayon niya ikaw bagul. Ako naging kamot yun ko, naging ko magbagul-bul. Kaya sige ko, sultihan ni Pastor. Di na gani. Sa una, ana na yun siya. Kung gusto niyo mong waton, wata, ay klamo. Scoop, ana. Oh. Nga nakamatkan ko karon. Ang ingon niya sa Ginoo, kung unsa mo dakian, dapat buhaton, nga kaya ni mong buhaton, wata na. Okay. Yes, Lord. Ana mo dahil. Ang pagkanta, kay hindi man kaya kay sunod-sunod naman ka, ayaw mag-una-una kay wala sa pasin ng imong kauban. Okay, sarili. So, naag yun. O, nakakita na ta sa akin na itong buhaton. Tanan-tana ay bahinig soon kay mga bago naman ta. Hallelujah. First time. Nabago na yun ang perspective. Rentahin ba yan, ha? Pagkapunta kong simenting, amo na ginamastikuan na lagi na ginatabuyo ay pasi. Sa una, di ka buntag paingon hapon, gabi, wal kapoy. Pero karon di ka buntag paingon utto, magbaliutot bro. Ana siya ay reklamo niya kun. Niya ang mga aktik pa, ay paluya-luya. O karon, di po ta magluya-luya sa atong na naman atong presensya, na naman niya, bunta man ta. So, ang atong time niya, napunta. O siya naman ay kulang. Ang ato nga mga resources, no? Nga ato siyang
butang dinhi. Atong dadon dinhi igsuon. The tithes, lalo na taan ng tithes, diba sa word ka ng tithes? The tithes is 10%. All of us knew how to compute 10% of 100. Pila? 10% sa 100. Cheers! Galera na ihatag ba? Galera. O yan 10% sa 100,000. Ganyan na doon ako ang 10,000 praise soon. Iya din sa Ginoo. Let's be clear about it. Ang offering, gikan sa imong 90%, kung nag-sweldo ka o 10,000 from the 9,000. Ikaw na rin ang mag-vote according to what God has impressed into your hearts. So, mag-exodus na ta sa atong pag-uli, sa atong mga ikapulo, o magmalipayon nga maghahatag sa offering. So, luhay ba siya? Ay, tulungan ni kabasket. Church fund siya. Sa middle. Okay? Mga ang mga singers dili kay aron ganahan silang exodus pa rin sa tubangan. Amahan, salamat kaayo sa gasa sa kinabuhi ng mga ihatag sa mga gusto. Salamat sa paglaom beyond the grave, beyond death. Yes, there is no one. Thank you for the power to overcome sin, because first and foremost, you overcame it for us. Thank you for the new identity in you. We are your children. Kung tungod ni anak, nakakalipay ang mga imong mga katawan, yung mga kaanalan, na mag-uli sa ilang ikinapulo alang sa libong bulahaton ng Diyos, sa advancement of your kingdom. Kung nagakalipay na maghahatag sa ilang mga offering, in fact, they offer their bodies, they offer their time, and they also offer their knowledge. Thank you so much, O God. Continue to bless them, O God. Kung sa mga bahin, nga imo silang panalanginan sa trabaho, sa negosyo, kung sa paman nga uban, O Diyos, na ilang kapanimuhaan sa kapanimuhaan. Continue to bless them with good health and sound mind. Salamat, Amahan, sa iyong pagtibig sa iyong mga katawan. Salamat na hangtod sa panahon nga ilo kami on by death or by rapture. We will be ready and we will be ready. Thank you so much for God's power, O God. We pray in the mighty name of Jesus. Amen. Kung gihangyo si Sister Lucille kung sa announcement, again. So, for our announcement sa April 30, naatay kung an over
overnight prayer meeting diri sa church. 7:30 p.m. kay 30 kay ang May 1 holiday man sa mga pabora sa mga workers. So, mga niluwas, mga adto mata. Pwede mo kapataas sa kamot na excited mapir sa atong overnight prayer meeting na naano na diri sa ubos sa atong church. Otro, kaya wala ni kamay. Okay, so naana. So thank you so much mga tita diri. Same gihapon. Ato lang po lang sabutan sa atong mga preparation sa body partner sa atong overnight prayer meeting. Overnight prayer. So, nag-expect kita nga na ay, okay, WM, naaba mo niya, prayer meeting, overnight prayer, hep. Murag wala ko niya isa na nadugan. WM, are you there? Because Jesus is not there. He is in heaven, He is in our heart. Amen. How about the MM? How about the MM prayer meeting, overnight? Young people, are you there? Let's go! Okay. I'm so tingog ni Janelle. Okay. How about the children? Children ministry na. Among yun sila. Ano sa children? Okay. So, salamat kay Lord. I know, are we excited for that event? Dili na siya overnight eating ha, overnight prayer. Okay? Nagsuggest kita si pastor na mag-leksyon, anak nila. Hunahunahon sila ito, pastor. Leksyon ba? Alright, so for another announcement, before na ko ihatag ng Pastor Manny, maski na ka Pastor Jay, akong ihatag sa MM, they were excited sila silang announcement. Excited lagi sa kanya. Announcement sa MM Department, next Sunday, kay MM Sunday man. And also, ang fellowship is dahil sa panimalay sa kanyate, nakala sa mga. Also, May 1, na-activity ang Central Departments sa Men's Ministry kana 1D League sa basketball. Ang mga mo-join is mga MM Department. Si LG, Kuya Ruel, Waterboy na to na siya. Nag-volunteer. Si James Villanueva ang MVP, si Pastor Jay, Aris, o the rest sa MM na maka-join, hopefully maka-join mo. And hopefully si Pastor Manny maka-tugod. And the rest na kung hindi makasuporta sa pagdula, ang sakit ng tuhod, hindi bang good makakakilid para makatugod. So, more to and we pray nga successful na siyang event kay magtibok ang pila ka churches na dula o basketball. So, makita yun sa mga sakit o ligod held at Lumpia, Cagayan de Oro, sponsored sa Lumpia. Covered court. And dili rin para sa MM kung maka-join ang uban, kaya holiday mo na siya, pwede mo makauban. So, in support sa mga tatay. So, mga ito mga igsoon, thank you. Ang yun ang wife mo support sa namin ng 900 yapi. Ang ministry man na, support din ang WM. Alright, sa young people, announcement. Alright, before na ko ihatag ang Pastor Manny, we thank you as well sa ato ang tanan. Salamat sa atong worship team, sa makanayon na dedication sa Bulacon. Sinupalakpakan na ito ang worship team. Ang young people, silang sponsor sa pagkaon. Palakpak sa Taigsuon. Maski na sa sponsor sa WM, maski na sa sponsor sa MM. O sa matag-isa sa church, sa Martin family, sa Holy Papa family, at tanan ng mga WM, MM na nag-sponsor, tanan tangas nasa church nga wala yun na naghikaw sa ilahang finances sa pagsuporta sa Bulwaton. Palakpakan na itong Diyos, makaigsunan, overflowing na itong pagkaon o coffee sa luyo, sa atong pagkahuman, makapadayon paginta o kanang kaon. And before ta mag-out niya or before ta mag-snap, nasa tayo photo opportunity after para sa ato ang
change og cover photo sa atong atong Facebook. Alright? So wala na ba yung announcement? Another na nalimtan? Wala na? Alright, akong ihatag ang nato ang Pastor Manny. Palakpakan na to ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastor. Kulang na, tapakan, Zog! Praise the Lord. Salamat tayo, Pastor Alisel, sa tanan nga bilangkod sa mga altar workers karong adlaw. Happy Easter sa tanan. Panayon ng Diyos. Welcome tayo si Tatay Marcelo. Ay, bayong mutag. Happy Easter sa imo. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa kanaugan sa kahom sa pagtabanhaw na nasinabi ni mo bisan kanako nakahimo kita sa pagtabong karon. Tinaw tayo, first time ko naka-ani karon for 2 months, 2 ka bulan, wako ka-attend. I'm very sorry mga igsoon na accident Nicolas, February 7. Na-slide ko diya sa likod. Tungkol kay i-check up na ko ang ato ang water, mga linya sa tubig. Unknowingly, nakaagi ko sa danilog na lugar o nakikas ko o nadamage ang ako ang femoral neck. O niya, I was operated. Duha ka akong operation, mga igsoon. Kiniskilid o sa akong bukton, kaya natoko man ako akong bukton, nawala. O, kaya pasalamat ko sa Ginoo sa tanan sa inyo mga pag-ampo. You know what, mga igsoon? Dili siguro sa atong pag-ampo, nag-iayon mo, nakahimo ko sa pagtanhi din karon. It is because of your prayers. Salamat sa Ginoo. For the prayer of a righteous man availeth much. Sana sa gidasig kanatos pulong sa Ginoo kanunay. Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Wala ko damham ng igsoon. Taliwala sa maong aksidente na makabalog pa ko sa maani, makalakaw pa ko sa maani. I was thinking na mag-training ako for life. Pero you know what? Dagko, kay bulungan kitang hihimo sa Diyos akong kinabuhi. That's why I know na kung ibuhi pa ko sa Ginoo, doon na pa'y tuyo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pero you know what, mga igsoon? Nakainumdum ko sa usa ka misyonary ba? Ang atong misyonary nga nagbukas, nagluwato din sa Cagayan de Oro Tocona. Ang usually ay sa mga misyonary, kung man sa ilang mission na establish o sa kalugar, papauli na sila. Ipapauli. Pero you know what? Ang maong missionary, wala muli. O sa iyang giingon, I want to die sa dapit nga ang Ginoo nagpaluna kanako. So, to make the long story short, nagpakamatay din siya din sa Pilipinas. Wa na siya bumalik sa Amerika. Kaya ipakatam-is niya ang pagpakamatay sa dapit na diin ang Ginoo nagpaluna kaniya alang sa buluhaton. So I was thinking already, na kung wow na ko sa Ginoo, di na ko muli sa Iligan, di na ko muli sa uban pangalugar na ako gikanan sa Luzon, kundi di na ko pagpakamatay. Pero salamat sa Ginoo. Namanaw ko. Namanaw ko kayo. Uban pa ninyo. Salamat ko nga padayon ang muluhaton in spite of my absent for 2 months. Salamat kayo kang Mami Tina. Palakpakan na to. I want to identify ang mga tao nga nagapaluyog yun o nagatabang ka na ako sa panahon sa mga kabulan. Si Jay, number 1 police figure. Pero sa siya nag-ingon na ang mulahotay, may maluwas. Wala di siya kalahotay na so, bigyan ko niya. Pero salamat sa Ginoo ko nun ay mga caregiver niya ako. I-polish Ginoo. You know what? Isod kayo ang ako sitwasyon ng Ginoo. I think ang caregiver din, di ko ka, di ko kuhay caregiver atong panahon na. Salamat ako sa Ginoo kaya mga tao yun na
Aba, kung ikaw sa lang panahon, o na si Jay, isang tuon sa kilalang ka mga adlaw. Salamat kay Pastor Jay. Isang tuon nga usahay magkagulian ng pamilya, imo kong ipalabi. Kung nagsilos na silusin. Kaya ako na ang imong ipalabi kaysa iya. So, salamat sa tanan, sa inyong mga pag-ampo, sa tanan nga naghatag ka na ng support. You know what? Ako ginasik si Mrs. Di nato kalitan ang tanan nga naghatag financial support. Uban pa nga mga support ay gihatag na ako sa panahon kana ako sa maong duhang pagulong. Kani karon hangtod karon ini ako ang water gihatag lang kay pulis duha ka tawo. Kung ang ako ang wheelchair gihatag lang pulis missionary. Wa pa ko maoperahin na nag-wheelchair. Kaya salamat po sa Ginoo na doon ang plano ang Ginoo tanan sa ato ang mga kinabuhi. On the step of a righteous man is ordered of the Lord. Kung ako mga pag-ampo, ano na, you know what? Doon ako'y purpose ko ng Ginoo sa panahon na 2 ka bulan nagbubog ko sa sakit. Pero salamat na doon ang mga mensahe ang Ginoo na kinsulti ka na ko. Pag ato ang mapadayon ang luhato din na makusganon, mainiton, puno sa dihog sa kahong sa Espiritu Santo na magdaghan patadinin, daghan pa mga tao luwason sa Ginoo hindi sa Hillside Assembly of God Church uban sa mga leaders. Salamat tayo dito sa NWF pastoral staff and the rest of our members who are really involved in the ministry and in the works of the Lord. Sumala sa maong text na itong igamit kanina, for your labor is not in vain in the Lord. Ang atong tanang pagpangabudlay, pili kayo makawang. Pulong na sa Ginoo mga igsoon. Atong gulitan, atong tuwan. God bless you more. O mag-dayon na sa pag-ampo o mag-inampuay. Salamat na sa panawagan nga karong April 30. Doon na tayo overnight prayer meeting. I hope daghan ang respond. And you will have to experience the fresh anointing, outpouring of the Holy Spirit in our lives and even in the ministry. God bless you all. Pastor G, mo lang pa na. Okay, nakahinugtong ko sa wali ni Sister Apay pagdasig ni Pastor Manny karon sa ato ang igsoon. Di na malimutan ng ingon ni Pastor Manny ana siya nga bibitaw ni mo Jay na ako'y na-realize ako ang kahimtang karon. So excited kay ko mamino unsa ka na realization ni. Unsa man pastor. Ingon ni Pastor dili na mahimong hero kung wala tayong agirong kasakit. So, nagkatawa ko ba yung suot kay abi na kukubusan yun ba? Ay ko kung sa ka-realization basig, ang una naka-realize siya kay basin siguro nakulangan ng iyong hugmas at tuwa kay wala sa bisita siguro sa inyo. Anyway, si Brad Tony nagparamdam dito siya nga Sister Prissy murang gibati no. So una gyud ko nga mobisita dito pero kinahanglan gyud ko kauban po na igsoon. So maimim so man banta. So bisitahan nato sila puhon na igsoon makalugar ta kay di malikayan na yung mga kaigsuonan nato nga basta murag di na kayo mabisitahan. Di malikayan na igsoon makahuna-huna o di maayo. So kinahanglan bisitahan nato dayon labi na itong mga taon-taon na nga wala naka-anhibiri. Praise God. So ningon ang wali kanina nga gibandahaw na ta uban ni Kristo. So meaning to say, pagkamatay sa Ginoo, uban punta dapat namatay ato nga time. Lupong na to ang atong kagahapon, sa mga past na to nga usay mo control sa atong present ba. Mawala ang excitement sa pagpangalagad kay katong past mo to'y nagsikibiran ninyo ayaw abanti atras. Sa una, ingani ka sa una, nga ikaw magpadasig-dasig ka, ayaw,
diri. So nga na ba, so mura lang ihapugwa ka na banhaw nga isuon. Pero sa uban na itong simbahan. Amen! Dili sa bunagin na, dili sa bunagin nga simbahan. Sa ubang simbahan na to, ang mga anak sa Ginoo diri sa Balulang gilubong o gibanhaw uban sa atong Ginoo. Amen? Kung gibanhaw ta uban sa Ginoo, dapat i-celebrate nato ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato. So ayaw luya-luya, dapat una-unahon ginato every moment sa atong kinabuhi, every segundo na aginisay gitawag nga nay katumbas nga kadaugan gyud dapat. Buhaton nato unsay pinakamaayo para sa Ginoo. Amen. Praise God. Malindog ta mga igsoon. Let's celebrate the goodness, the faithfulness of the Lord sa atong kinabuhi kay siya buhi. Buhi nga nag-atiman kanato o igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Praise God. Usbon na to, usbon. Sige, balik. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory. And the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The curse of us is seen. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The blood of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and the seed. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Thank you, Lord. Salamat kayo. Na wala ka nagpabilin sa lugar ng Ginoong Diyos. Tungod sa imong pagkapanhaw, nakabaton kaming kadaugan, Ginooban kanimo, O Diyos. Salamat, Ginoo, nga kining kinabuhi, nga imong gipahulam kanamo karon, Ginoong Diyos. Amo kining hugtan pag-ayo, among atimanon, Ginoo. Ug salamat nga kung unsa may mga panginahanglanon ni ini nga kinabuhi, nasayon na kang daan, ug ikaw mo tuban, ikaw mo tagbo, Ginoo.
Ginoo sa tanan, O Dios. Walay nagulang ka na mo, Ginoo, kung ikaw anang asa among kinabuhi. Salamat kayo, Dios, sa tanan namong mga paningkamot sa matag adlaw. Ikaw ang Dios na nasayod sa among mga panginahanglanon. Thank you, Lord, for everything. Salamat kayo ninyong kadaugan, Ginoong Dios. Among gi-celebrate sa matag adlaw, dili lang Ginoo niini nga adlaw ang imong pagkapanhaw sa among kinabuhi. Salamat, Lord, nga kami nga mga anak nimo magapabilin nga buhi ug dili patay, Ginoong Dios nga Kristohanon. Tabangi mi Ginoo by the power of your Holy Spirit. Amo Ginoong gi-claim ang kadaugan kanunay. Bisan unsa may among dangatan, unsa may among maapot Ginoo sa unahan, Lord, sa kapobrehon man o sa kadato man, Ginoong Dios, Lord, among mga pag-ampo nga dili mi musimang sa imong kabubuton, Ginoo, sa among kinabuhi. Tabangi mi Ginoo na ang gahom sa kaaway walay lugar, Ginoo, walay luna, Ginoo, nga makabira ka na mo, Ginoo, gikan sa kahayag, Ginoo. Tabangi mi, Lord, sa makausap pa among gitugyan among kinabuhi, among espiritu, among kusog, ang tanan nga ania ka na mo, Ginoo. Walay amuha ko, Dios, kanimo lang, Amahan. Kanimo, Amahan, ng langit nun, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Salamat sa imong bugtong anak, Ginoong Hesukristo, namatay apan nagpanhaw tungod sa kapasayloanan sa akong mga sala. Ug salamat sa Malaki Espiritu Santo nga kanunay nagapanghikap sa among mga kinabuhi. Bisan pa nga na mga panahon nga uga kami kaayo. Your Holy Spirit, O Lord, keep on reminding us na wala ka nagpasagad ka lang. Muagi man kami, Ginoo, sa mga panahon, Ginoo, nga ngit-ngit kayo. Sa mga panahon nga danlog kayo, Ginoo. Lord, by the power of the Holy Spirit, mahimo kaming gawas nun, muparog kami nga malikon, tungod kay naa ka, wala nagpasagad sa imong mga kauhan. Lord, among isalig ang tanan kanimo, Ginoo. Imo na among kinabuhi, hagikan karon hangtod sa imong pagbalik. In Jesus' name, Amen. Amen. Happy Resurrection Sunday, everyone. Okay, magkinamustahan na ita. Oh, I love you with the love of the Lord. Ayaw punta. Ang tuloy mo, makahawin. Makumusta imong abay. Love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. So, wala din nga mga